Bye-bye! Tignan mo naman, naka-clip ang biboy ko. Hi! Anak, dito ka tingin, oo. Naka-video ka, oo. Mahaba ng video mo. Alam ko na kung paano gawin. Nyam, nyam, nyam. Pilit na pilit. Kamukha mo. Ay, ginagana niya lang Kamukha siya ni Angel. Gala-gala ma. Ito, si Bachoy. Ito. Ayan ang behave mode mo. O, yung malikot mode. Ayan. Oh, yung pa-cute mode. Yung pa-cute naman. Yung pa-cute naman. Pa-cute. Pagulo naman yan eh. Oh, yung pa-cute. Ay, yung behave mode. Behave mode. Pa-cute. Beautiful eyes. Anak, beautiful eyes na. Beautiful eyes. Eyes. Oh. Ang bubo. Nak? Pagi. LCC. 3 minutes lang anak eh. Ay, Cici, ang gala-gala. Oh. 7 months ka pala ngayon. Malapit nang mag 8 months.